दर्शक बंधु सतरे कवि लिखिं हे स्वाधीनता संग्रामी तुमे सृष्टि कल द्वितीय जालियानवाला मुक्ति संग्राम पृष्ठभूमि पर अगस्ट विप्लव उष्म धमनी संग्राम अंतिम पर्याय इरम मेलन पड़ियार प्रशस्त छाती 29 संग्रामी प्राणबली रक्त रंका शैतान बंधुक मूल दर्शक बंधु भारतर द्वितीय जालियानवाला पवित्र शहीद भूमि इरम दर्शक बंधु से दिन थिला 1942 मसीहा सेप्टेम्बर 28 तारिख बालेश्वर जिला वासुदेवपुर थाना अंतर्गत इरम ग्रामर मेलन पड़िया 29 जन स्वाधीनता संग्रामी सैनिक इंग्रेज सरकार अमानुषिक 150 राउंड गुलीवर्ष ने शिकार हेले 29 जन एवं शिकार होई जातीय मुक्ति आंदोलन यज्ञवेदी प्राण बलिदेले इरम मेलन पड़िया हो जाइतला रक्तदान मात्र से दिन सही काल रातिर अशुभ सन्धारे इरम अंचल हजार हजार संख्यारे जनता पुलिस आग्नेयास्त्र जेभଳି मुकाबला करे ता इंग्रेज शासनर भूकंप जात कराई सुदूर मफसल अंचल असंख्य जनता भितर ए अप्रतीत उद्धामर सृष्टि करते गणकवि बांछाई देव संगीत गान कर वासुदेवपुर अंचल बहु ग्राम विद्रोहाग्नि प्रवर्तर हो जली उठिला एवं अंचल गुड़ी को स्वाधीन बोली घोषणा कर कवि लिखिं जय जय हिंदू मुसलमान सिख पारसी बौद्ध हिंदू ख्रिस्टियान नकरी कहारी भय गाँव जन्मभूमि जय दानव भूत मंदिर भारत माता बंदी मुकुड़ाइबा तुजदिकर नाही भय इरम मेलन पड़े शहीद होता 29 जन मध्य जड़े महिला थे नाम था परिवेबा जड़े नारी हुई सारा भारत वर्ष को देखाई नारी माने सब कार्य कर 17 वर्ष बंधु देश स्वाधीन आनीदे किंतु आम पाखे नहांती सत से माने देश शहीद हुई अमर गिरीशचंद्र सामल ओढ़ुआ ग्राम पंचायत एक जो रक्त तीर्थ इरम आपण मैंने समस्ते देखुंट जानते 1942 मसीह आमर एटी द्वितीय जालियानवाला जो गोला बारूद एटी जो होता फायरिंग होता ए बाबदर समस्ते प्राय बही आम पढ़ी किंतु आमे जानीचु बहुत थर ये आलोचना बा मीटिंग रे सब मुख्यमंत्री ठारू आरंभ करी समस्ते ये आलोचना करती जे रक्ततीर्थ इरम 29 जन ये शहीद 28 जन पुरुष लोक जड़े स्त्री लोक कौटी प्राय जोटी गुलिकांड होती इंग्रेज माने गुलिकांड करछंती प्राय स्त्री लोक सेठी नथिबे किंतु आमर एठी परिवेबा जे कि जने स्त्री लोक मध्य से देश पाई तांकर आत्मबलि देइथिले तेणु इरम हेउची सेकेंड जालियानवाला जे कि आपण माने समस्ते जानिछंती बा पढ़िछंती तेणु इरमर वर्तमान उन्नति पाई समस्ते जागरण सृष्टि होइची ए बाबदर उन्नति कार्य आरंभ होइची वर्तमान चालू आपण परिचय बसंत कुमार खिला घर इरम ग्राम पंचायत रक्त तीर्थ इरम बाबद कौन कह आज्ञा 1942 मसीहा सेप्टेम्बर 28 तारिख इंग्रेज माने आसी एठारे शासन करुले से आमर ये ग्रामवासी माने विरोध करिवारु 29 जन शहीद होते से जड़े नारी नेत्री थे परिवेवा सी भी सेबे ठारू चली आमर एठी इरम रे सेप्टेम्बर 28 पालन सेबेठू चली एबे भी धूमधाम रे पालन होछि ग्राम पंचायत मु स्वतंत्र संग्रामी गणेश त्रिपाठी को कनिष्ठ पुत्र 1942 मसीह जो गुलिकांड घटी से 29 जन शहीद होते से परिवेवा बोली जोड़े नारी से भी ए शहीद होते से भी आम ये अंचल एवं मो बापा से बांछाती चक्रार बानर सेनार सेनापति थे से भी से से जो संगठन को चलई जो प्रतिमूर्ति की आमर जो पूर्वतन विधायक थे से जो विष्णुपद राउतराय जीतू बाबू से निज पांठि निज पैसा से ये गोटे प्रतिमूर्ति निज स्थापन कर गत वर्ष सेप्टेम्बर 28 तारिख में राज्यपाल गणेश लाल निजा को उद्घाटन करते प्रथमतः रक्ततीर्थ इरम हूँ एपरी एक गोटे गौरवान्वित जगह जोठिकी जी जन्मग्रहण कर निजक बहुत धन्य मन कर
ଏମିତିକି ଯିଏ ତ ପ୍ରଥମେ ନାରୀ ହେଇଥିବ ସିଏ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବ, କାରଣ 1942 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ 29 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଇରମ ମାଟି ପାଇଁ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନାରୀ ଥିଲେ ପରୀ ବାବା, ଯାହାକି ସେ ଆମ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କି ଆମେ କିପରି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ କେମିତି ଜୀବନ ଦେବା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପରି ମୁଁ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବି, ଆଉ ମୋ ଇରମ ମାଟିକୁ ମାନେ ଇରମ ମାଟିକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିକା ଜୀବନ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ବେଶ, ମୁଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାପକ ଭୋଗରାଇ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜରୁ। ମୋର ଘର ଏଇ ଇରମ ଏବଂ ଓଢୁଆଁ ଏବଂ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ବାବଦରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏ ମାଟିକି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଶତବାର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, କାରଣ ଏହା ଏକ ତୀର୍ଥଭୂମି। କାରଣ 1942 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ଦିନ ଏଠି ସମସ୍ତ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣ ବଳି ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଦିନ ମର୍ମନ୍ତୁକ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଆମର ଏହି ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ। ସେଦିନ ଆମର ଏଠାରେ 29 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଭାରତ ଇତିହାସର ଏପରି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା ଜାଲିଆନାବାଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ଏବଂ ସରଳ ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭାରତ ମାତାର ଜୟ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଚକଲାର ସେଇ ଯେଉଁ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଜାତୀୟ କବି, ଯିଏକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ପ୍ରାଣକୁ ସେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ। ଅଦ୍ୟାବଧି ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି, ଏଇ ପତାକାଟି ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ କେତେ କ'ଣ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ରେ ପତାକା ଜାତିର ଗୌରବ ଜାତିର ଜୀବନ ପରାଣ ତୁହିରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଗୀତଟି ମୋର। ତେଣୁ ଏ ମାଟିର ଇତିହାସ ଯେ କେବଳ ମାତ୍ର ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକ ବିରଳ ଇତିହାସ, ଯେଉଁଠି ସରଳ ନିରୀହ ନିଷ୍କପଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏ ମାଟିକି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରୁ ଶେଖ୍ ସାହେବ କାଦିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ରିପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା 24 ନ୍ୟୁଜ୍।